Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. U ovom videu saznaćete kako da sačuvate grm ruzmarina tokom zime da vam ne izmrzne. Iako je ruzmarin mediteranska biljka, toliko je popularan da ga svako od nas ima u svom dvorištu. Međutim, ruzmarin u kontinentalnoj klimi ne može da podnese mnogo niske temperature. Zato je neophodno u zimskom periodu zaštititi ga da ne bi izmrzao. Postoji više načina kako možete sačuvati i zaštititi ruzmarin u vašem dvorištu. A načini zavise i od veličine grma koji imate. Međutim, bez obzira na veličinu, pre zime treba ga nagrnuti slamom, lišćem ili drugim materijalom kako bi se koren zaštitio od smrzavanja. Zatim preko tog malča treba sipati zemlju. Oko ruzmarina možete staviti i grane četinara. Ako imate veći grm, orežite ga u polukrug, oblikujte ga, ali nemojte seći više od 1/3 njegove dužine. To uradite na jesen pre početka mrazeva. Zatim oko njega obmotajte agril foliju. Ako grm nije mnogo veliki, možete na njega staviti i jutani džak. Ako imate niži grm, orežite ruzmarin na dužinu 15 do 20 cm. Zatim grane pažljivo savite i preko njih stavite malč. Možete staviti deblji sloj slame, sena, suvog lišća ili suvih grana. Preko malča pospite malo zemlje da se ne bi pomerao. Ovaj malč će obezbediti ruzmarinu zaštitu od sušenja vetra i hladnog vazduha. Ovo omogućava biljkama da ostanu u mirovanju tokom zimskih meseci bez oštećenja korena. Ako imate ruzmarin u saksiji, stavite po saksiji slamu ili seno i unesite u zatvoren prostor. Prostor kao što je garaža ili podrum bi zaštitili ruzmarin od izmrzavanja. Najbolje je tokom zime držati ruzmarin u saksiji na temperaturama iznad nule, ali ne sme biti previše toplo. Blago zagrejana garaža ili hodnik je dobra opcija jer topli vazduh u zatvorenom prostoru može izazvati sušenje ruzmarina. Ruzmarin voli malo vlage, tako da ponekad raspršivačem možete prsnuti po listovima jer će to pomoći da vazduh oko njega ostane vlažan. Ruzmarin u saksiji zalivajte otprilike jednom nedeljno, ali ne previše. Nemojte nikad preterivati sa vodom jer ruzmarin ne voli vlažno tlo. U saksiju sa ruzmarinom ubacite svakih 10 dana po 1 kašičicu cimeta. To će pomoći da se biljka sačuva od bolesti i štetočina tokom zime. Kada temperature počnu da rastu, iznosite povremeno saksiju napolje tokom dana da bi se biljka postepeno prilagodila na otvorenom.